¡Ah! Vamos, esta madre. Menudo caos. Sí, ¿cuál es? Mucho que hacer después de que te mate. ¡Ven por mí, padre! ¡Es hora de acabar con esto! Sí, hijo mío. Ya es la hora. Como Jesús se calla. Hombre, no que lo hayan matado. El reinado del Olimpo ha terminado. ¡Gaia! ¿Sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaia. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! Sí, pues todo. El padre y el hijo morirán juntos. Ah, por aquí. Uy, ahora sí. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Le vamos a hacer un infarto, ¿no? Acá provocándole un infarto a Gaia, ¿no? Y sigue jodiendo el CEO, igual. Termina este caos.
Míralo, el hijo de puta. Robándole la salud a la pobre galla. Ah, mierda. Ah, mierda. Bueno, empezamos bien. Bueno, Voy a poner fin a este caos. buenas, carretilla, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Todo Gucci? Escucho ríos de vida sin parte. No, hermano. No, esto es en otro lado. Las abuelitas que prometí. Ya vienen, aguantate. Ajá, para que su sabor sea más exquisito. Delicioso.
el resto del público. Ah, no han venido. Hay que hacer poco, inicio. Uy. No, más nunca me tiró orbe de salud. Voy a poner fin a este caos. Buenas pipi, gracias por estar aquí. Mira. Ajá, si sigue sacando estos clones, no creo matarlo ahorita. No, y se me hartó el ira de Esparta.
estás atrayendo a ti. XD. Esta vez no, en el 2 me la aplicó. ¡Ah! No jodas, pura combinación de botones ahorita. Ahí está, pues. Hasta Gaia le sacamos la mierda ahorita. No sé por qué no se stream. No hay problema lo que un juego ya. Dios, qué god. Yo voy por mi pinche espada, la verga. ¿Qué onda con los ojos de este loco? Miniatura, miniatura. Estoy empezando a hartarme de ti. Hola. No jodas, nos jodió todo. What? Más allá no hay más que oscuridad, Kratos. No. Valió, pe. El tártaro. La esposa de Kratos. La gente, los fuegos, Lo que pasó. por nosotros. Tu padre nos protege. ¡Quemad el pueblo! ¡Que no quede nada! ¡Kratos! No jodas. Hija. ¿Cómo? Se quedaron en Esparta. ¡Ares! Fue por la maldición. Por alguna razón, ella se supone estaba en Esparta. Y cuando Kratos llegó ahí, él no sabía.
Este fue el momento en el que Ares lo traicionó. Prácticamente tenía que, por así decirlo, desapegarse de todo lo que lo hacía mortal, entre Consideraré el comillas. cambio. Prácticamente aquí lo que él está haciendo es Puedo ayudarte, enfrentando Kratos. sus pesadillas, por así decirlo, sus más grandes temores. A pesar de ser el dios de la guerra, tiene temores, parece. Temores, dije, no tumores. Kratos, en la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. Oh, la frase. Pero a la vez no, no got. No, que got, pero a la vez no got. Entonces, como les decía, prácticamente es el cómo Ares lo traicionó. Porque se supone que estaban en Esparta, ¿no? Su esposa y su hija. Y por alguna razón aparecieron allí en... No me acuerdo cómo se llama el pueblo que él destruye, pues quema y mata a todos. Puedes verlo. Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. Ahí está. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene de dentro. Prácticamente se tiene que Para perdonar a ser sí mismo. perdonado, debes encontrar la fuerza que te perdone. Ahí está. Prácticamente está dejando atrás y superando el pasado que lo atormenta, que es el hecho que mató a su esposa y a su hija por culpa de Ares. Cuando mató a Atenea. Es cuando ella se interpuso. Él iba a matar a Zeus, pero Atenea pues se metió y no. Más bien la espada, pues, como tiene el poder de matar a un dios, entonces mató a Atenea. Y Zeus, como el cobarde que es, se fue a la mierda. Kratos, el miedo llevó a Zeus a matar Me a parece su que estoy padre. le dio diarrea. El mismo miedo No que importa. desató la gran guerra. El miedo que empujó a Zeus a matarte a ti, su hijo. Hola. Zeus utiliza el miedo para atarte a la Estoy aquí, oscuridad. bienvenido. Enfréntate a tus demonios. De hecho, son hermanos, creo. Ajá, como medio hermanos, son Kratos y Atenea. No. Y casi algo. Casi algo, son casi nada. Los dioses del Olimpo me han abandonado. La frase, igualito. ¿Recuerdas aquel día espartano? No permitiré que le hagas daño. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. No puedes cambiar tu destino mortal. Yo te lo di todo. Por favor, no lo hagas, espartano. Ese Muere, Esparta.
Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos, al final solo te habrás traicionado a ti mismo. Ven, te enseñaré el camino. Guau. ¡Muere, Kratos! Yo te creé y yo acabaré contigo. Pues es Zeus. ¡Deprisa! ¡Muérete de una vez! ¡Muere! ¡Tiembla de miedo! ¡Kratos! ¡Ah! ¡Por aquí, Kratos! ¡Calla! ¡Deprisa, Oh. Kratos! Sabe que Pandora nos está vibrando de escapar de... No me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama? El estar aquí. Es un poder que tiene Zeus. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. Está bien. No. Ahí está calmando pues las voces de la cabeza de Kratos. Por eso le dice, está bien Kratos. No, o sea, que no se culpe pues. No sigas la luz. La esperanza es para los débiles, dijo Kratos. La caja de Pandora. Kratos, sabes que esta es la única manera. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. Pero para el niño va a ser Kratos Junior. De una, ¿eh? Para matar a un dios. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Que Tuani pelea en primera persona con el crédito. Archicito de los Archicitora. A puño. Maldito. Ya estar bendecido con una gran espada. ¿No? A ver qué nombre va a tener. Yo no sé qué está pasando, solo sé que sigo turqueando al Zeus, maldito.
Puede que no sepa lo que hago, pero lo que venía haciendo. Trae Kratos Junior y Carretí. Yo creo que lo estaba detonando, no jodas, el pobre Zeus. Pero no turcazo, perro. Ese güey ya que no fue el piñata. Le vamos a sacar la colorada, no sé. Ya me duele el dedo, ¿no? Gritos de suculento. Le desintegramos la jeta. No, jodas, tanto turcazo para que quedara así igual. Y ahora todo se fue a la mierda. Power del cool. Has sobrado bien, Kratos. Atenea. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. Es una mierda, ¿De qué sirve tu mensaje? Vete si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Oh, verga. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Me está cobrando. Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Atenea dijo ahí por si las moscas. Está cobrando el lío. Malo interés, madre. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi hacerlo. A menos... Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. El poder, el poder bueno, por así decirlo, fue el que entró en Kratos. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso que se hicieron, entre comillas, malos. Y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal, el miedo. Se volvió negro. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Para nada. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío.
te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Ha permanecido Mano, ese colte. ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. La esperanza, ahí Ella está. nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Por eso tiene... Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No debería. Kratos, al ser, bueno, por así decirlo, el último dios que queda, aparte de Atenea, pues, es... Él tiene la esperanza. Al morir, él libera la esperanza, al ser el último dios, como dios de la guerra. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? No me toqué. El fin de mi venganza. ¡No puedes! No la mato, creo, sino que... Ahí está. ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? Ahí está. La barba. Mejor dicho, si Kratos por alguna razón le daba el poder a Atenea, Atenea se iba a apoderar como la única diosa, pues, por así decirlo. Y Kratos al liberar el poder, pues... Ahí está, esto. Kratos al liberar, pues, libera a todos y, bueno, como que restaura el orden, por así decirlo. Me decepcionas, espartano. Maldita. A la verga. Los que pelean te aman. ¿Quién diría? Morimos sobre la imagen de un águila, del animal que representa a Zeus. Bueno, qué directo tan cortito, perro, de 1 hora. Con razón nadie se quiso unir, ¿no? Ah, ya sabían que era cortito. Bueno, al menos estamos lo que estamos. Vámonos al Days Gone. No, no tengo Days Gone. Outlast. No, después. Se vienen cositas con el Outlast. Una cosa es una cosa. Y no te voy a dar nada. Sí, que son de juegos de terror. Ya te dije, se vienen cositas, cálmenla. De Howling.
Primero, Marta, que me cobre. Pop, llegan los del Coppel. Te cobra lo que no te dio. Pues sí, me está cobrando un poder que yo saqué de la caja que según ella puso. ¿Quién dice, carretilla? ¿Quién dice? La pipi. No, no, falsedades. ¿Qué son esas falacias, ah? Turu, 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 turu. A ver, fundamenta tu mamá. ¿De cuándo dije yo tu mamá? Que tiene 7 carros de lujo. A ver, eso sí es verdad. Bueno, sí, sí, se puede decir que de lujo. Que pongan la de de los archis, de los archis. Esta role Gotter. Ahora escena post créditos, loco. Es una curiosidad que tengo. A ver si te equivocas. Allá iba caminando la vieja con una niña. Ahí me contaron. Opa, ¿a dónde le? Ice Team. Teléfono y cartera, cámara. Órale, güey. Teléfonos y cartera, por favor. Los menores y las viejas. Menores de 18 y mayores de 50. No, de 60 le gustan al carretilla. Los estoy cooperando, carnalito. Mayores de 70. A ver, confirmando esta mamada, carretilla. Hombre, loco, pues ahora, ¿qué jugamos? Déjenme ver qué podemos instalar para otro directo.
A ver, el Revelation no, se los dije que se lo iba a traer para videíto. A ver. No sé, loco. Me gustaría traer de directo del Watch Dog 1, pero creo que les va a aburrir. Hombre, y si iniciamos y con el, ¿cómo se llama? Con el Resident Evil 6. Trae un juego furry, no, amigo. Juguemos Roblox. Hermano. Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Free Fire significa demonio gratis. Cinco noches con Pop D. Ay, loco. Uy, yo sabía, mire la escena post crédito. Pop Dildo. El Kratos. Y ya que hasta acaba esta historia. Y ahí nos contaron que el Kratos se fue a los vikingos y ahora tiene un hijo que se llama Niño. Y ya aquí se acaba esta historia. Aplaudimos todo. No, los resúmenes del Fede Lobo son God, perro. No mames, pinche Kratos, si es valiente, decimos todo. Bueno, otro jueguito que se suma a la lista. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, cerramos este directo y comenzamos con el, el Resident Evil 6. El residente del mal 6. Para seguir viendo a Leon, pechos parados Kennedy. Y a la Dita Wong también, al Chris Redfield. A la verga, 2 gigas pesa. No te la puedo creer, loco. Lo vamos a descargar. Mientras tanto, sigamos viendo la cinematication. Leon Sabroso Kennedy. Sobre, pues, ya lo pidieron. Que se abra OnlyFans. ¿Quién? Yo, Leon. ¿Es tu sobrino? Ah, entonces te lo detonas vos, ¿verdad, Carrete? Vos si querés también la... No, nada. El mundo no está listo para ver tanta sabrosura.
Ah, no. Felicitaciones. Has superado God of War 3. Ya, qué estúpido. Has desbloqueado desafío, modo caos, dificultad muy difícil, atuendos y video. Va a haber pura sensualidad. Ay, Dios mío. A ver, los atuendos del Kratos. Kratos de miedo. Oh, Kratos de miedo, el cuádruple. El de miedo causa el cuádruple de daño de ataque. Loco, what the fuck. Los enemigos causan el cuádruple. Ah, Apolo causa la mitad de daño en ataque. Todos los orbes se duplican su valor. Oh, mira. ¿Con quién diría que esta iba a ser la primera screen de Kratos, loco? Los orbes rojos aumentan 5 veces su valor. Fantasma del caos. Guerrero olvidado. Los enemigos causan un cuarto de daño de ataque. Dominus. Creo que ese es el traje del dios de la guerra. O sea, en el... ¿cómo se llama? En el God of War 2. Deimos. Oh, perro, mira. A ver, vamos a ver los videitos. Así se hizo God of War. Alerta de spoiler. Ah, perro, cervecita. Ah. I'm very happy with the way God of War 2 came out. Provided we hit our mark, I was pretty confident that our sales would be better than God of War 1, but I was rather skeptical that our reviews would be. God of War 2, I think at the end of the day, probably equaled, if not slightly exceeded the first, which I was not expecting, and it was quite satisfying. I can't believe I'm fucking doing this. I deserve this one then. This is the final chapter. So I think big goals for me are to finish this off in such a grand, epic fashion. Something that is truly befitting of what we've done, what we've set up. Loco, yo les digo, siempre voy a alabar la tipografía que utilizaron para... o sea, pues, la tipografía de God of War. Es bastante tuani. Siempre me ha gustado la tipografía que utilizaron. Buenas, bienvenido Luis. That's the way I look at things. God of War 3 is going to be the conclusion to the story. My hope is to make the best effects I can on the last one. When I think of God of War, I think of the best action platformer out there right now. I think other games and other companies look at us and go, how are they doing it? Usted está haciendo spam de su Instagram. No sé, ahí... Yo lo dejé, no te preocupes. Vayan a seguirlo. Síganme lo que no me siguen y sigan viendo. It escapes the destiny of sequels as well as God of War 2 has escaped the destiny of sequels. I would be satisfied if we tie it all up and we can kind of close the book. We're past the stage of figuring out what we want to do. We're now in the early phases of sorting out how we're going to do it. Me les paso mi only. Upper. The making of God of War.
Loco, que tuani, yo quisiera estar en esa oficina, perro. Nuestro director creativo se marchará. ¿Cómo? Next Friday will be my last day at Sony Santa Monica. The bomb was dropped. It was somber and everyone was quiet and no one said anything, and perhaps there was a tad bit of shock. It's killed me because I really didn't want to say something, but it's just nothing you can say. Mujeres de 15. Entonces no son mujeres, perro. You're an asshole. When I heard that Corey was going to leave was bueno, no aún. kind of annoyance more than anything. It's, you know, it takes a long time to make a successful team as much as a successful product. It's always a pain when a key person in ¿Qué onda con esta censura de ahí? First emotion we felt was just shock. Didn't see it coming, didn't expect it. It's like dropping a bomb. Well, it was disbelief, obviously. Loco, what the fuck? ¿Qué onda la cara de Kratos? You know, you're never really prepared for something like that, you know? They don't warn you very well either. They just kind of spring it on you. It was kind of a bit of a shock. I never expected that Corey would leave the project, so... But once the initial Un giga del juego, 38 de estos videos. Valen la pena, sí. Oh, mira el dibujito del baño de hombre. Tiene la espada del caos. He has the balls to stick to whatever it is that he wants, but I'm also a little pissed that he's leaving us in the lurch, just kind of like holding the bag. I mean, I know I want to be here. If he needs to be someplace else, that's what he's got to do. And I think it's better that it happened at this stage in the project than a year from now, obviously. It obviously is a very difficult choice and a difficult time and not a very happy choice to be making. But, you know, on the horizon, the doors are opening. Of course, it's hard to imagine someone stepping into Corey's shoes. He's amazing. Many people wondered whether we could do God of War 2 without David Jaffe, who did God of War 1, and I think we succeeded at that. I think we can succeed at creating a third version without Cory Barlog. I think it's kind of neat, actually. Y el de mujeres tiene un dibujo de Afrodita. De hecho, sí, hay varios artes conceptuales y creo que hay varios de Afrodita. Y buenos, la verdad. When I became director, there was a very warm response from the team. I got a lot of tons of support, and I mean, so far everybody's been super cool. I look back on how Corey handled things and how Dave handled things, and I draw inspiration. I think the most important thing that I got from both of those guys is the fact that they were themselves. I'm super excited about this. You know, this team kicks ass, you know, and it's said a lot, but this type of situation, the kind of garbage that we've been going through in the last month, as far as I'm concerned, this team's second to none. But Stig is fucking amazing. Stig's a pretty good leader, I think mostly because you're probably afraid of him when you first meet him. The entire team really respects him. Everybody communicates with him. Tenían miedo que los turquearan. Any of his decision makings. No, desde luego, si parece el Kratos, el maldito. Easier to work with. He is much more structured and engineer friendly. One of my strengths is to try to lead by example. Hopefully that filters through to the rest of the team and they're able to approach their tasks with total excellence. All those leads from the last game, those key people, they're in place. And that's really where the personality of the studio comes from. That's where the drive of the team comes from, wanting to critique every element and make everything that's in the game the best that it can be. It really is driven from the leads and from the culture of this studio, and that has not changed, even through the turnover. So working on the PS3 is very, very challenging. It's a lot of new technology and a lot of new techniques are required to make a game on the PS3, which means that we have to learn some completely new techniques for writing our game code. It's also a completely new graphics processor, so we have to learn about those graphics techniques and work out how we expose them to the artist in order to make the best possible art and give the game the look that the art team is interested Como le gustan al carretilla. Problems working with the designers. People's expectations for games on the PS3 are much higher. They want to see, you know, more enemies and more complicated effects and, you know, more
more ragdoll physics on the characters and realistic looking reactions when you hit people. So yeah, there's a tremendous amount of challenge working on the PS3. God of War 2, the team was able to throw so many things into the game and get things up and running and finding out, is that fun or not? The hard transition for God of War 3 is getting all that to work again because we have so much new technology that has to be built. You know what I'm saying? Everybody has to relearn their own personal expectations and their limitations and how they're projecting their schedules and their tasks. And Mírenla nada más. everybody's counting on everybody Qué buen else to kind of servicio. make Miren, valió la pena ver estos videos ayer. It's tough right now because everything's new. It's just so much more involved. That's very worrisome. When are we going to get to the point where we can say something's going to take 4 weeks to do and it's really going to take 4 weeks to do? It's understandable that nobody understands that right now. Los huevos también. PlayStation 3, we're able to push a lot more polygons, a lot ¿Cómo more están, muchachos? Bienvenidos 100. Todo bien, todo Gucci. I mean, they're so realistic now that we can actually see pores on skin and hair and eyebrows and nose hairs. You can see everything. We have a lot of work ahead of us. Every character now is like taking 6 weeks. 8 semanas. A la verga. Yeah, to make one. Y ahí, It's not like before, it's like 5 days. 7 por 8. For me, it's not knowing 7 por 8 es 78. where the limits are. You can make stuff look Tarde, so sí. super realistic Estoy bien now, pendiente de la but that pantalla. takes a lot Puta, of que- time, whereas before we really had defined limits. Hasta el de la cámara, perro. Se puso en un buen ángulo ahí. This is going to be our first PlayStation 3 game, and we're expected to be able to beat games that some studios have released 2, 3, even 4. Gamers are expecting us to have better technology, better art, better visuals, better gameplay. Across the board, they expect it to be better, and that's pretty intimidating in itself. We're going crazy with the detail. When it's done, I think it's going to look incredible. You're gonna see Kratos do a lot more subtle movements, facial animation, things that the human eye just, usually takes for granted, but now we can include Para esa those parte things. sí todo chiviado viendo la pantalla. Are starting to now really become things that are only limited by our imagination. With the new hardware and the new system, we're able to kind of start pushing. Loco, es que sí fue pegue el de estos majes, porque de ahí pasaron de hacer juegos de la Play 2, de la PSP, loco, a pasar a hacer un maldito juego para la PS3, que ya era tecnología nueva prácticamente en ese entonces. We're getting there. Titans we've never done anything like that. They're pretty crazy. It's insane. The fact that you A perro galla. run around this like Hombre. moving character and it's basically a moving level. It's pretty insane. From a programming perspective, there Este es Crono. we designed all of our animation Sí, systems Crono, and ahí está. everything to deal with a roughly 2 meter high character where, if his little finger twitches slightly, there's not too much of a big deal. Loco, de hecho fue pegue el de los titanes también, porque o sea, les tocó modelar algo tan inmenso y todavía con movimientos independientes, por así decirlo. Y eso va a ser un gran problema, ¿le? Yes. But hey, I mean, it wouldn't be God of War if we No didn't sería try God of something War different. si no intentamos hacer algo. Something we could do when we started. Uy, buena. Because I'm very proud of this game, and Octubre you guys 24 del invited 2008. a storyteller friend of mine. Hombre, solo bichas son estos majes, puro guaro. Stan Lee is going to join us today. El carretilla le gusta a Crono. A ver si le llega a los huesos. Tardaría en resolver este problema. Every month, we do Tienen los modelos and it's 3D. largely for the team to kind of, review each other's work and, and really compliment each other. It's a big studio now, there's like 80 people here, and really it's impossible to keep on top of everything that any given part of the group has been working on. It's an opportunity for everyone to see what cool stuff has been going on in the studio. It's a good way of making everyone realize that Ah, perro, también de Afrodita. Plus, everything looks better after you had a couple beers, so it helps. Loco, y en ese momento que se quedó posete el Kratos. Stanley, perro. Qué tuani, loco. Al final solo habrá caos. Caos, es una gran secuela. Uy, la diosa era. El diálogo seguro venderá muchísimo. De hecho, sí, loco. Los diálogos del God of War son muy God. Son muy Gucci. Este juego está lo mejor. Yo creo que lo han sacado en ese juego solo porque un modo supervivencia. De hecho, bueno, entre comillas hay un modo así que...
Ah, perro. Mírelo. Okay, so long, fellas. Qué buen servicio. Yeah. Cheers. There's no such thing as a bad walkabout. ¿Por qué la cerveza es tu trabajo? Stanley es lo máximo. Oy, what the fuck? I'm fine with it as long as we make it seem like it's in-game as much as possible. I'm still learning every single day, and I imagine that process won't ever end. And there's so many things that you can learn from every individual on this team. Stig is kind of man of the team, very easygoing, very casual, but he's also extremely intelligent, very thoughtful. I think the thing that's been successful for him Tipo que te lleguen is that enemigos people y just tengas que want matar. to help Oh him out. no, They just loco. want to make a good game. De hecho sería God. Stig just keeps pushing along. He's got 2 brand new twins at home, and yeah, it just keeps on he's got this other baby, this big baby on his back right now, so he's doing great. Since last Halloween, we made a lot of progress. We've got the story of the game done. We've got the whole design direction completed. 3 months from now, we're going to be doing our press event. The first couple times when Stig addressed the team, it was so clear how nervous he was. He would kind of stumble on his Levanten la words. mano a And los he que les gusta el literally, mate. Ah, Luis. Sí, hablan ahí. It was really Háblale a Luis ahí. endearing. But then to watch him sort of evolve, and honestly, I think I was a little bit concerned that our game director is our public face. No. We actually gave him, some media En training. fin, la hipocresía. Actually asking people, he says, honestly, I don't want to think about all this stuff. I just want to be myself. Is that okay? Y vos se la llegan a los 16. Ya te hace centímetros son las que te gustan. Ah, perro, el bajón, mírele. Oh, loco. Que me regalen ese cuadro, loco. Will is our stand-in Kratos when Kratos isn't here. I'm about as close as you can get. We picked the venue and the location for the spot, and Le están viendo la bola a Kratos, loco. like 60 people here from the media. I can't wait for them to see the actual gameplay. These guys are gonna be thrilled. Love Kratos. Kratos is hot. Be nice to see Está perro. God or destroying Olympus. I do love Te gusta el pito de Kratos. women are very beautiful in the game as well. I can't wait to see what new characters they've brought to us, what new enemies, and I'm really excited. Yo digo las de 12 son God, nunca dije que eran un amor. God. Ah, las de 12 centímetros, entonces. Componente que por eso no hay más gente en el canal. So it's really fun to see when all their hard work comes to fruition. I'm going to get through the first couple slides up here, and then I'm going to start to walk around. Nobody has seen the gameplay outside of our studio, so this is going to be the first time. I want to get this over with. I'm nervous, but I'm also excited about this. I think we've got something really cool to show. I'm looking forward to seeing people's reactions. Can we play it? This is our first big kind of press thing. There's definitely some nerves with that. Anxious. I'm definitely anxious. The best thing that could happen today is people think it's awesome. It totally kicks ass. The worst thing that could happen today is that people Y eso lo de gracia trae. No, I don't pobrecito. think that's going to happen, but you never know with these media people. Compartan, gente, compartan. Para que hagamos el especial de los 100 subs. What is the vision for God of War 3? We want to define this generation Define. with this game. We're going to take a close look at him. I'll talk about some of the features that we're using on him. Here he is. We've got blended normal maps on him right now, so you can see the realistic muscle flexing. I would imagine that we've got one of the most advanced systems for that in the industry right now. The battle's in full swing. The god Helios is in battle with a massive titan. And Kratos is going to launch into battle and start doing some damage on the grunts here. Now, Todd can easily just grab one of the grunts by pressing circle, and if he continues pressing circle, he can beat the crap out of him. But if he presses triangle, then he can rip them apart. If he presses X, then he can throw them. And one more move, square uses it as a battering ram, and then he can take it, mash circle, smash his head against the wall. And all these moves are interchangeable. Meet our latest AI, the Chimera. Part snake, part goat, part lion. Todd is just
unleash the cestus on him, and you can see it's a brawling weapon. Now, the way the Chimera works is it's a 3-stage enemy. First, you fight the snake stage, and then it changes its stance and you fight the lion stage. We're really having fun with gore on this game. Entering the Cyclops. Every action that the Cyclops makes is a direct reaction from the pain that Kratos is inflicting on him. Esta mierda sí fue God, loco. Well, that's our newest upgrade, the Helios Head. It can be used to reveal secrets. Todd has now found the door of Eos. Another thing the Helios Head can be used as is a lantern in darkened areas. This is our newest form of travel in God of War, Icarus Ascension. El ascenso de Ícaro. Todd now has full flight controls over Kratos and basically dodging gameplay. That's it. Wow. Oh my god. Aplaudimos todos. It was phenomenal. I mean, like, I thought that I had a concept of what it would be like, but this pretty much blew everything completely out of the water. We're putting a lot into this game. I said I think this game needs to be a defining game for this generation, and I truly believe it will be. I can't comment on what the future holds for the series because, you know, I'm focused on God of War 3 right now, but this is God of War this is it. This is the end of the story. We got a lot of work to do, so there's no time for relaxing, that's for sure. E3 is obviously a big thing. We got to get this playable to the public, what we just showed on the demo here. We're in pretty good shape for that, but we got to get the game done. But we still got a lot of work left to do. Dos semanas para el E3, no joda. Right now for E3, pretty nervous about it. Nervous, I mean, think nervous isn't a bad thing. You know, you should be nervous. Your nerves should be on edge or else you're not going to get the thing done right. It's kind of ironic that most people would have been happy with the reaction for the press demo, and we were kind of like, we could have done better. We've undertaken to basically change the rendering path between February and E3 to make it look much prettier and much more next-gen. We have this amazing capacities and never know when to stop. Hopefully it'll all come together. Loco, considero que hicieron un buen trabajo, la verdad. Igual desde el God of War 1, culito, pero... with this group, they're never satisfied. Yeah, we never do things the easy way. Personally, I'm worried, but then I think it's good that I'm worried because that forces me to La mitad de todo lo de Afrodite. Self-created pressure, and then 25 por cada teta. This pressure we get is from ourselves. Every team is always looking at the other team's work and commenting and critiquing. So we're really pushing each other the most, I think. It's a lot of back and forth. The following week, it's absolutely nothing moves because we're going to need to take every freaking second to make sure it's stable and we are at frame rate. So, stay with that. You want to just... The dead soldiers on the ground aren't in the poses? Nope, and they don't have blood streaks and stuff in here. Tyler's doing blood streaks. Alright, so we need a book over here then. The inactive mode would look like kind of like it does right now with the book shut. The active mode, the book would open up and it would have like a glow around it. We have to open and close the book. Yeah, there's a book for it. Wish I would have known that when we built it, because we didn't build it to open and close. Wait, you need the book to open and close? Yeah. There's no limit to good ideas, but there is a limit to how many of those good ideas that you can actually implement. And even if you make decisions and you make progress on things, it doesn't mean that you can get all those things done. We need to be able to tell people this thing is active now. Can we remove it for E3? Are you serious? No, I'm not. I mean, there's a lot of other shit here to get done besides getting a... La verdad, el PS3 nadie sabía cómo putas hacer juegos para la... Fue tan tampoco que nadie tenía ni idea. Pero es que ni... De hecho, loco. Ni ellos sabían cómo puta hicieron la PS3. Loco, así pasó con el Gran Turismo. El... A ver, el 5.
So I feel like there's little No things that tenía have ni been compromised. puta idea de cómo iban a hacer un juego para Play 3. But I sure am. That's part of making games. You don't Los de always get what you Polyphony want. les sudó la verga los juegos. Porque de hecho lo hicieron bien. We have to keep in mind that somebody from the street is going to be playing those harpies. And I don't know, the way it looks right now, on 3 tries, people will throw down the controller. The stuff we just went through, pretty rough. It's a little frustrating from the respect that it's been kind of at this state for a long time now. Kind of wondering when it's going to get fixed. The struggle or the challenge. If it gets fixed this week, we're screwed. Una semana para el This is E3. sprint week, meaning we're making a big push this week to get a lot of work done and make some headway going into E3. As far as crunch goes, we're not going to call it crunch anymore. We're going to call it a sprint, and then everything will be fine. So as long as we do Change that. the name, it'll all be fine. Tonight's the first night of crunch. Yeah, so we don't like the Se mira bastante bien el GT para el I PS3. hate crunch. It sucks. De hecho, sí, loco, está pudísimo cómo se mira. Right now, I'm creating a new build, and hopefully that will enable the rest of the studio to then continue working on the awesome content that they're creating for E3. They're definitely waiting on me. Definitely. Que sí, loco, estaba tapudísimo. Okay, but then at the same time, I kind of feel like I'm waiting on technology a little bit to kind of come online. We just have a ton of bugs to fix. We're getting new technology right now, and the lighting's kind of broken, fog's kind of broken, so we're just trying to kind of survive, fix all our bugs, and get all of our tech in place so we can get this thing done. We're sprinting now. Momento de comida. Tonight's the first time the team has worked together as one, and there's a certain kind of level of excitement. A la gran puta este brother, no jodas. But it's a fun group to be with. Me parecía juego de PS3. No, de hecho que no. You know, we can only do so much, right? And we'll just try to do as much as possible. Muchos dicen que el Gran Turismo de la PS3, loco, no fue tan bueno. No le llamó mucho la atención a la gente, pero yo considero que estaba bastante, ¿cómo decirlo? Adelantado, la verdad. Se miraba bien y tenía todavía buenas físicas, loco, para los vehículos. Te pasas por un juego de PS4, de hecho. Last 2 weeks have been very, very intense. I actually got here this morning a half hour before the shrine actually opened to deliver live code for what we're playing this morning. I didn't have that code until yesterday afternoon. The Sony press conference is their big moment. You know, 2 Uy, hours el to E3. show all the new stuff they have. And it's going to be broadcast on live TV and web. And we're going to end the show with God of War 3. Anytime that you go first or last, if you open the show or Me llamó close mucho the la show, atención it's porque on. no era muy realista que digamos. Bueno, cada quien supongo, pero yo cuando lo jugué, la verdad valía la pena. Se sentía bastante bien. Creo que entonces no había volantes. Eso también, mucha gente lo sintió como un arcade más. Porque cuando salió la PS3, te digo, estaba duro. ¿Qué otro juego? Los Need for Speed, loco. ¿Cuál otro? A ver, recuérdenme. Bueno, es que salieron demasiados juegos de carreras para ese entonces. This is one of the most eagerly anticipated games of this generation. I'd like to invite Stig Asmussen to the stage to show Uy, presidente y CEO de la compañía de Sony. Bueno, como algo que la gente compraba mucho. Sí, eso sí. A la gran puta, ya que lo estaba jugando en vivo y a todo color el mae, mirarlo. This is a really important moment for the team. It's important for the game. I hope that we make the impression that we always strive for. Como spamé el botón, el cabrón, mira.
No, los hijueputas querían ver el juego completo ahí en la pantalla, no jodas. Marzo 2010, no jodas. One line. Amazing, fucking awesome. People really seem to dig it. This went well. I don't see how it could have gone any better. Uy, Centro Convención de Los It's Ángeles. pretty exciting. It's been a couple of years since there was a really decent-sized E3. It's always exciting to have your game here. This is what we work for. E3 is like Christmas. We've got 12 kiosks set up with God of War. We had a great time last night setting it up. It was actually Como el control del de le vale verga. all the games were up and running, but there weren't a lot of people playing anything. We started loading in the God of War, and people started lining up behind me to play it. Had somebody tell me today, one of the producers of another Los jodan otra de un... Loco, esténle 3, puede comprar, le regalan otro si quiere. flattering. Big kudos to the team. Got chills just having that whole experience. It was awesome. It was excellent. It was, Vea, está para hacerle un meme a la hacha de esta pendeja. Ellos, Romero, ¿dónde está? Ay, Dios mío. Es que sí, loco, es demasiado God. Por algo es God of War. Loco, tus patillas, perro. Se nota que es Virgo. No jodas, loco, hasta el Uncharted 3 tenían ese día y la gente solo el God of War 3 quería. Besa, no, hasta lo oren. No podía creer tanto de Turque que estaba pasando. E3s was a huge milestone for us. A lot of publicity, a lot of great feedback and great exposure. E3 was awesome. I have to say it went very well. Seeing all the fans and watching everybody play totally put us in a different mindset coming back from that. You really get locked up and don't really see people's reactions working on something for so long, and going and seeing people line up for your game, that's more than you could ever want, you know? It just kind of invigorates the whole team into coming back and working on something and wanting to put your heart into it and make it even better. I think we did a good job with it at E3. And that shouldn't be our high point. That should be like our midpoint. Alpha is when the Hombre, whole game from voy a start ver to si ya está instalado. Bueno, mucha película por hoy, así que it can have placeholder assets, but you can fly basically through the whole game or walk through the whole game, and everything's represented in approximately the way that it will ship with. Yeah, so ideally by alpha we shouldn't go, oh hey, we need that extra bad guy, or hey, we're gonna add a new boss. Which we've done on other games, so. bueno. Hombre.
De mono yo pido que me den a las minitas cuando acompaña a Lee. Bueno, les planteo lo siguiente. Son las 10:10. ¿Qué les parece si cortamos con el Dios de la Guerra ahorita y nos vamos a Resident Evil 6? ¿Qué les parece? Así ya pasamos al 7, loco. No pierdo sintonía, así que a veces cuando hay cambios de directo, o sea, terminamos una cosa, vamos al otro, después se van, no, ahí te dicen. Quedémonos un ratito, que prosigue. Eso que les explico, si quieren vamos a jugar al Residente del Mal 6. Al Residente Malito. Déjenme pues corto esta transmisión rápido y nos vemos allá. Chao, chao, gente.